से चंद्रहास्यटा थोड़ा सेनापतिटा को मारी देछि ताहेले तो से आम मानन को भी छाड़ीबनी एई सेई घातकटा को मारी देई थबो ताहेले मु किछि प्राण बंचैबा को चाहूछि तबे जिंदा अछो के या भूत बहुत बया होचो पानी में लागे मकानी आसु तू गए या भूत बहुत निसे मैं बहुत निसे काहे दसे बे मैं माने है तू बंची तू मैं बंची जाड़ बस हमर कावा के देख लो के ठीक है यारे ठीक है आसी देख हाय रे हाय हाय बंची तू चले सुन एटा काहेटा धजू इटा तो धारी जब मोर पेट साथ दी डाड़ पला भी न मर जारू Oh no! तो का किछि फायदा नहीं मिलला बोल तेज हो रहा है 20,000 गुड़े दलार तो से 30,000 से नलार किन बार पड़े गला जे बुआ की मारी दाला दुष्ट बुद्धि जे बुआ ओए रे भकुआ मोके इला कुरकुरी उड़ घिन दाड़ बुआ मोर पोटा फुटी जली गला सारे भकुआ ई राजन पलावा मु किछि आनी चाहे मुई भागु ता तू भर्ती करी भरी चुका बैग रे बोल चाहे पैंट शर्ट के काहे कर बुरे आनी तू देता अरे जाड़ा बुआ देखु चकी नहीं का है पैंट शर्ट तो नहीं मिले के आनी थी तू सुना टका गहना इटा आनी थी तू चल चल पोला मा चलो की केंदा कर मा देख रे जो ना हैं जो हेले सुन तो किन बार जी मोबाइल से जदि ए रास्ता रे जीवु ताले से चंद्रटा भेट पड़ी जीवो ए रास्ता देई जीवानी रे भाईना हमें जीवा ताले बुंदावाल रास्ताटा देई की जीवा सेमती बुली की पलेबा जे रे भाईना स्कूल तोरा है की दाबरी बन तोरा रे हमर घर रे भाई होए सेठी को पलेबा चल आहो तू चाले मोर भूल क्षमा कर दियो कुलिंद मु तुम प्रति बहुत अन्याय अत्याचार करिछि तो पागल ए भूल रो तो क्षमा नहीं ए भूल रो तो क्षमा नहीं दुष्ट बुद्धि देखो मो मो भूल रो प्रायश्चित बुझी पारि ना ना मु क्षमा करि पारिबि क्षमा कर दियो कुलिंद विषय क्षमा कर दियो मु विषय तुम दूर रे गोड़ तଳରେ पड़ुछि गाड़े आ कहूछि डाडा ए खलो मम कुलिंद गोलगोला करी नहीं मारो आज्ञा मु राज्य छाड़ी चली जीवी कुलिंद ना ना मते क्षमा कर दियो मोर भूल हो गई सेते बेले केते कष्ट देइथिलो बे मानुछि मु पापी पापी नुहा तू गोटे महा पापी विषय हां मु मोह ए विषय ए हेउछि मो पालित पिता बाबा चंद्रहास्य बापा तू तुमर ए जीवित अछु? अवस्था कोन बापा आ भाई
ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କରିଛି ବାପା? ତୁ ଯେତେ ଦିନ ମୋ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଧନ, ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମକୁ ପାଇ ପାଗଳ କରିଛି କିଏ ବାପା? ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ପଠେଇ ଦେବି। ପାଗଳ କରିବ ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ବାପା, ୟାକୁ ତମେ କହିଥିଲ ସେଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଜି ଦେଖିଲା ଏ ଫଳିରେ ମଣିଷ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ତମେ ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ବାପା, ୟାକୁ ଏଇନେ ସଫା କରିଦଉଛି। ଅନୁମତି ନୁହେଁ ବିଷୟ, ମୁଁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ଏ ତୋ ପିତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏ ହତ୍ୟାକାରୀ। ହଁ ବାପା। ଏହାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ଆପଣ କହନ୍ତୁ ୟାକୁ କଣ କରିବା? ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା। ଜୀବନରେ? ହଁ ନା ବାପା, ମୁଁ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ହଁ ମୋ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯେତେ ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବିନି ପିତା। ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ ବାପା, ଯାହାକି ସେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କି କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଠିକ କହିଛୁ ରେ ବାବା। ନା କଣ କହୁଛ ଠିକ ବିଷୟା? ନା ମା ବିଷୟା, ସେ ଜଣେ ପାପୀ। ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରମାଦ ପଡେ। ମୁଁ ଜାଣେ ମା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ପାପୀ ମା, ମୋ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେଇ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଉ କଣ କରିବି? ଚନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତି ଦେ ମୂର୍ଖକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପିତା, ଦିଅନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଏଇନା ସେଦିନର ମୋ ମାଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ ନା, ଏଇ ତା ବଦଳରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର। ଆଉ 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 ସେଦିନ ସେଇ ଘାତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମତେ ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଠେଇ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ତୁ ମତେ ମାରିଥିବା ସେଇ ବାଳକ ନା, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଦଳରେ ଏଇନେ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବାବା, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ମାଲୋ ତୁ ଖୁସିରେ ଥାଲୋ ମା, ମୁଁ ତ ପାପୀ, ମୋ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୋରି ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଯାଇଛି। କୁଳିନ୍ଦ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ତୁମେ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମକୁ। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେଇ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରମକୁ। ଆମେ କଣ ଚାଲିଯିବୁ ନା? ଆରେ ତୁମେ ତ ମହାପାପୀ।
बापा तो पितार अधिकार पुत्रर दरकार। हाँ बापा हेले ए राज्य रे तो आउ केही वयस्क व्यक्ति नहीं। हाँ बापा मु निजे तो राज्याभिषेक करिबि धन। ठीक अच्छी बापा मु मो राज्य को सोनार राज्य और संपूर्ण लालन पालन करी मो प्रजागण को बहुत आनंद रे रखिबी बापा। अरे धन मु जाने मो पुत्र विष्णु भक्त निश्चय आनंद रे रखिबो ए चंदनावतीपुर को। तेबे आसन ग्रहण करे धन। ठीक अच्छी बापा। जय चंद्रहास महाराजंकर जय हो। जय चंद्रहास महाराजंकर जय हो। चंद्रहास महाराजंकर जय हो। विषया आज ठारू तमे हेलो ए कोंतल राज्यर पाटराणी आ मु हेउछि राजा। चलो चलो विषया आम राज्य रे बुली बुली आम राज्य केमिति अछि देखि नेबा। कोंतल राज्य रे राजा हे चंद्रहास्य बुली बुली देखइता प्रजांका आशा। बसी परंतु नाटक सरिनी अल्प समय राजा पात्र बसी परंतु मागणी मैंने अल्प समय अपेक्षा करंतु नाटक शशांक देखि नियंतु। गीच नाच बाई दरे उछुली